today? I am fine too. Okay, students, before we start our lesson today, let's pray together. Amen. Okay, now our lesson today is the simple past. Simple past means the activity in the past time. In Indonesia, dalam bahasa Indonesia disebut simple past itu adalah kegiatan pada masa lampau. Nah, okay. The sentence pattern of the simple past is the subject, verb, to. Subject plus verb to. Dalam bahasa Indonesia disebut pokok kalimat ditambah dengan kata kerja bentuk kedua. Jadi kata kerjanya selalu dalam bentuk kedua. Nah, for example, number 1, when I was a child. When I was a child. Ketika saya masih kecil. Jadi kejadiannya dia menceritakan ketika dia masih pada masa kecilnya gitu. Dia menceritakan ke sekarang, kejadiannya sudah lewat, ya. Jadi dia pakai was. Mana yang disebut dengan verb to? Verb to is was, ya, was. Past tense of is. Past tense of am. Is, am, past tense-nya was. When I was a child. Okay. The next number. She caught the flu yesterday. Nah, she caught the flu. She flew, ya. She caught the flu yesterday. But now she is not flu. Nah, she caught the flu yesterday, ya, not now. Jadi dia waktu dia mengalami flu itu kemarin, bukan sekarang. Jadi mana kata kerjanya? Where is the verb to in the sentence? Caught. Nah, the caught. Okay. The number 3. I went with my dad on his motorcycle. I went with my dad on his motorcycle. When? Now, when is the verb? When is the verb to? When is the verb to of go? Nah, artinya when itu adalah kata kerja bentuk kedua dari go. I went with my dad on his motorcycle. Saya pergi dengan ayah saya pergi dengan orang tua laki-laki saya dengan sepeda motornya. Jadi kapan perginya nggak ditentukan, tetapi kejadiannya bukan sekarang, ya. When. Number 4. We sang happy song. We sang happy song. Kita atau kami melakukan atau bernyanyi lagu yang happy, lagu yang gembira, lagu yang menyenangkan. Sang. Jadi sang is the verb to. Sang. Sang is past of sing. Ya, sang is past of sing. Artinya sang itu adalah bentuk kedua daripada sing. Ya, jadi sang is the past time. Number 5. We colored the pictures. We colored the pictures. Kami mewarnai gambar-gambar. Nah, colored. Colored is the verb to. Colored is the past of color. Ya, color. Verb to of color. Color, colored. We colored the pictures. Kapan dia mewarnai gambar-gambar itu? Sudah lalu, sudah berlalu. Mungkin dia kemarin, mungkin dia 1 jam yang lalu, mungkin dia minggu yang lalu, seperti itu. Jadi waktunya, time-nya itu sudah lalu, sudah lampau, ya. Oke, number 6. I learned to ride on a bicycle in the schoolyard. I learned to ride on a bicycle in the schoolyard. Learned, ya, learned, mempelajari. Learned. Learn is the verb to. Learn is the past of the learn. Jadi beda, bunyinya beda, ya. Learn, learned. Learn, learned. I learned to ride on a bicycle in the schoolyard. Saya belajar naik sepeda di halaman sekolah. Saya belajar naik sepeda di halaman sekolah. Nggak ditentukannya waktunya, tetapi kejadiannya sudah masa lampau, ya, bukan sekarang lagi.
in the past time. Number 7. The boys climb the big trees. The boys climb the big trees. Nah, ya climb itu mendaki, memanjat gitu. Karena dia pohon memanjat. Laki-laki itu memanjat pohon yang besar. Nah, climb is the verb to climbed. Memanjat, boleh dia mendaki. Kalau untuk pohon dia memanjat, kalau untuk gunung dia mendaki. Jadi climbed itu adalah bentuk past tense daripada climb. Ya, the boys climbed. Nah, the verb to is climbed. Climbed is the verb to of climb. Okay, number 8. We also swam in the river. We also swam in the river. What is the verb in the sentence? The verb is swam. Swam is the verb to. Swam is the verb to of the swim. Jadi past tense daripada swim. Kita belajar berenang di kolam renang. Kita berenang di kolam renang ya. We also swam. Swam ya, swam adalah verbnya, swam adalah kata kerjanya, swam adalah kegiatan yang dilakukan pada masa yang lampau. Nah, okay. Number 9. It was still very clean out that time. It was still very clean out of that time. Nah, kemarin itu ya masih bersih. Nah, kemarin itu masih bersih. Nah, kejadiannya semua, jadi kalau disebut dia past tense adalah semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang sudah selesai pada masa lampau dan tidak ada hubungannya sampai sekarang, seperti itu. Nah, the last one. She had short hair. Nah, kalau kamu lihat di situ ada gambar. She had short hair. Kemarin, dia yang masa lalu punya rambut pendek. Ya, head itu adalah verbnya, the verb to of the hair. She had short hair. Dia mempunyai rambut pendek. Nah, sekarang sudah panjang itu artinya. Kalau dikatakan dia mempunyai rambut pendek pada masa lalu, berarti sekarang nggak pendek lagi, seperti itu. Okay? I think you can understand what is the simple past. The simple past is the activity in the past time. Nah, you can see on the blackboard the verb 1 and the verb 2 ya. The verb 1 and the verb 2. Crash and crashed. Nah, crash and crashed. Boil and boiled. Boil and boiled. Answer, answered. Clean, cleaned. Nah, beda bunyinya kan? Clean, cleaned. Nah, dia different meaning. Looked. Past. Nah, tuh. Jadi kalau past dia itu adalah bentuk pertama, itu bentuk present or the verb 1. Past itu bentuk past tense, itu kata kerja bentuk kedua. Okay? I think that's all for you today, and I give you some excitement and do at home. Number 1 until number 5 ya. Number 1 until number 5. Number 1 until number 5 and do at home. Ya, do at home. Okay? Any question? I think that's clear for you, and see you next week